ಚರಂಡಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರೋದು ಸರ್. ಹತ್ತು ಕಡೆ OBC ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಏನೋ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. మా అత్తకి ఆయనకి ఇదే సమస్యనే వచ్చా. అప్పుడు పోయేసి మండలంలో చెప్తే కన్నా వచ్చిందే అదే అట్లా ఇట్లా అంటని చెప్పేసి పీడియో మేడం వచ్చేసి చూసుకొని వెళ్ళిపోయా. చూసుకొని పోయింది, మేము క్లీన్ చేస్తాము అట్లా ఇట్లా అనేసి ఆ నీళ్ళు ప్రాబ్లం అంటే నీళ్ళు ప్రాబ్లం కాదు అంటని చెప్పారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు మా ఇంట్లోనే మా కుటుంబంలోనే పొద్దునానికి ఇట్లా అయింది. ఆయన ఇప్పుడు వచ్చేసి అక్కడ క్లీన్ చేయాలా అది ఇది అంటని చెప్పేసి మళ్ళీ ఏమీ పట్టించుకోకుండా వాళ్ళంతట్లో వాళ్ళు ఉన్నారు. ಮೆಂಬರೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ವಿ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಅವರು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಚರಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಊರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ನೀರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರು.